इस वर्चुअल रैली में टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए करोड़ों देश और विदेश के बंगाल के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी को मैं प्रणाम कर कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ডিজিটাল প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারে ভারতের অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের থেকে বিজেপি যে কয়েক হাজার মাইল এগিয়ে তা দলটির চরম সত্য স্বীকার করেন। তাই করোনার আতঙ্কে র্যালি বন্ধ তো কি হয়েছে, ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমেই সারা দেশে জোর কদমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডার পাখির চোখ অবশ্যই বাংলা। 2021-এর এপ্রিল-মেতেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। করোনার কারণে ভোটের প্রস্তুতিতে ঢিলেমি দিতে বিজেপি যে মোটেই রাজি নয় তার প্রমাণ মঙ্গলবার অমিত শাহের ভার্চুয়াল র্যালি। বেলা 11টা নাগাদ দিল্লিতে দলের সদর দফতর থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুরু করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কয়েকদিন ধরেই অমিত শাহের ভার্চুয়াল র্যালি নিয়ে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে সাজো সাজো রব। এদিন অনলাইনে অমিত শাহের বক্তৃতার লাইভ স্ট্রিমিং শুরু হতেই কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার বিজেপির নেতা কর্মী সমর্থকদের চোখ চলে যায় জায়ান্ট স্ক্রিন থেকে মোবাইলে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভার্চুয়াল র্যালির দিকে নজর ছিল বাংলার রাজনৈতিক মহলেরও। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে শাসক তৃণমূলকে 1 ইঞ্চি জমিও ছেড়ে কথা বলবে না তা মঙ্গলবারে ভার্চুয়াল জনসভা থেকে বুঝিয়ে ছাড়েন ভারত রাজনীতির আধুনিক চাণক্য। সভায় পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করেন, গোটা দেশেই যখন গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হচ্ছে তখন দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত আছে। ভারতের কোনো প্রদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন অমিত শাহ। 100-রও বেশি দলীয় কর্মী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বলি হয়েছে দাবি করেন বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি। সভা থেকে নিহত দলীয় কর্মীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন অমিত শাহ। राजनीतिक संघर्ष करते करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। मैं बहुत संवेदना के साथ आज उस 100 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सलाम करना चाहता हूं कि आपके परिवार का त्याग, आपके परिवार का बलिदान सोनार बांग्ला के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसका बहुत योगदान है। और जब भी बंगाल के अंदर परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है उसको स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। लिए मैं बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देश भर से मिली है, मगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं बंगाल की 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय। क्योंकि पूरे देश भर के अंदर जब लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई है, लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई है, एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा की बोलबाल चल रही है। और राजनीति के अंदर हिंसा का प्राधान्य हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, मोदी जी के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर साथ दीजिए। और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ये अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बना। 21-এর ফাইনালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে যে হবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির ব্রহ্মাস্ত্র, মঙ্গলবারের ভার্চুয়াল র্যালি থেকে তাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন অমিত শাহ। বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারে তার কেন এত তীব্র আপত্তি তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 21-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনগণই তৃণমূল সুপ্রিমোকে রাজনৈতিক শরণার্থী বানিয়ে ছাড়বে বলেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি অমিত শাহ। ममता दीदी को आज इतना पूछना चाहता हूं कि मतुआ समाज के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, ये नाम शूद्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है, बांग्लादेश से जो बंगाली भाई आए हैं उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, उनको नागरिकता मिले इसका आप क्यों विरोध कर रही हो, उनको सम्मान मिले उसका आप क्यों विरोध कर रही हो, ये बंगाल की जनता जानना चाहती है। उन्होंने स्पष्टता करनी चाहिए बंगाल की जनता के सामने
कि जो शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देने का विरोध करें, इसके ये कारण है। और मैं ममता जी को कहना चाहता हूं कि आप सीए का विरोध कर रही है, जब मतपेटियां खुले तब देख लेना कि बंगाल की जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। सीए का विरोध आपको बहुत महंगा पड़ेगा। করোনার আতঙ্ক কাটতে না কাটতে ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে বিজেপি যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হাওয়া গরম করার কাজ শুরু করে দিল সে বিষয়ে রাজনৈতিক মহলের মনে কোনো সংশয় নেই। আসলে মঙ্গলবারে ভার্চুয়াল র্যালি থেকেই ২১শে পাখির চোখ করে বঙ্গ বিজেপির রাজনৈতিক রণকৌশলটি ধরিয়ে দিলেন অমিত শাহ। এখন দেখার অমিত শাহকে কিভাবে এবং কতটা রাজনৈতিক প্রত্যাখ্যাত করতে সক্ষম হয় শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। নাগরিক নিউজ প্রতিবেদন।